Maayong adlaw mga higala, I am Mary Cunibon. Today I'm going to share a very important thing that we should all know. I believe nga kitang tanan adunay dakong tinguha nga masabtan kung kinsa bagyud ang Ginoo. Ug mao kana ang atong hisgutan karon. The Bible gave us amazing insight into God's character and His love for us. So gisulti sa unang Juan Kapitulo 4, versikulo 8. Pagdiyan ang Bible. Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 8. So, gisulti din he that loveth not knoweth not God, for God is love. So, ang bersikulo nagpakita nato sa usa ka importante nga kamatuoran bahin sa Ginoo. Ug mao kana nga ang Ginoong gugma, or God is love. Not just any love, but perfect, unconditional love. Gihigugma niya kita, dili tungod kay maayo ta, o angayan ta higugmaon. Apan tungod kay siya gugma mismo. He is the source of love, ug ang gugma nagikan sa Ginoo. Tungod sa dakong gugma sa Ginoo, dinhi kanato naa siya gihatag nga gift. God's greatest gift, ug mao kini ang iyahang nag-inusarang anak, or His only Son. God's love is so great, gipadala niya ang iyang bugtong anak nga mao si Hesukristo to die for our sins. So gisulti din sa John 3:16. John 3:16. So atong eblihan ang atong Biblia sa John 3:16. So diri gisulti din for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting love. So gipakita dinhi sa verse kung unsa kalalom or deep ang gugma sa Ginoo dinhi kanato. Andam siya nga ihalad ang iyahang anak, ang labing dakong gugma, di ba? Aron maluwas kita gikan sa sala o gikan sa kamatayon. Gihugugma kaayo ta sa Ginoo nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron mamatay para kanato. Gipakita niini kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo kanato. Dili niya kinahanglan apan iyang gipili nga buhaton tungod kay gihigugma ka o gihugugma ko, gihigugma tang tanan sa Ginoo. So gisulti sa John 14:6. Giingon din si Jesus miingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, ug walay makaadto sa Amahan kun dili magpinaagi kanako. Si Jesus mismo niingon, no, nga siya ang dalan. So gisulti din nga bersikulo, gisulti ni Jesus nga siya ra gyud ang dalan para kita makasunod sa gingharian nga mao ang langit. So the Bible also tells us nga kung ang atong ipahayag, unsa man ipahayag atong isulti, no, nga si Jesus nga Ginoo ug magtuo sa atong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Ginoo gikan sa kamatayon kita maluwas, ug giingon na siya sa Romans 10:9. No, so this is a blessed opportunity, di ba, to have a personal relationship with God through Jesus Christ. He offers us forgiveness, hope, and eternal life. It's a free gift, and we can receive it by simply trusting and accepting Jesus Christ as our personal Savior. Wala ra gud kay angay buhaton. Ang imo ra jung buhaton tunguan nimo nga si Hesukristo namatay ug nabanhaw para kanato. Ug ikaw, ako maluwas. So it's a blessing to share God's word with you. Kung gusto pa mo makaila sa Ginoo or naamoy mga question, you can visit our page and message us. Daghang salamat ug maayong gabi.